बहुत हवा में फील्डर मौजूद, वहां पे सिंगल मिलेगा, दो की मांग करेंगे या नहीं देखना होगा, तालमेल कभी मौका हो सकता है रन आउट का यहाँ पे। ঊর্ধ্বে কেউ নন, আমরা প্রত্যেকেই খেলার জন্য। টিল্লু শর্মাকে সারা জীবনের মতো রাজনন্দিনী কাপ থেকে ব্যান করা হলো। 3 गेंदे 8 रन, सरोज गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, वहां पे सिंगल मिलेगा, दो की मांग करेंगे या नहीं देखना होगा, तालमेल कभी मौका हो सकता है रन आउट का यहाँ पे। खराब थ्रो यहाँ पे, काफी एग्रेसिव यहाँ पे फील्डिंग की टीम नाखुश। इस तरीके से भागे संदीप और एजाज कुरैशी। संदीप का की रोल की बात करें तो उनका रोल कुछ यहाँ पे है नहीं, उनका रोल है बस सपोर्ट करना एजाज कुरैशी का, और अच्छे तरीके से उस रोल को निभा रहे हैं। तो 2 रन लेने में यहां कामयाब हुए जरूर, लेकिन फिलहाल आमने सामने, और अभी भी कहना मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी। 2 गेंदों पे 8 रन, समय ले रहे हैं यहां पे अंपायर, सभी खिलाड़ी, फील्डिंग की टीम, बल्लेबाज। মাঠের মধ্যে সমস্ত খেলোয়াড়কে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট অবশ্যই দেখাতে হবে। খেলার ঊর্ধ্বে কেউ নন, আমরা প্রত্যেকেই খেলার জন্য। আম্পায়ারদের অনুরোধ করব প্লেয়ারদেরকে সাথে নিয়ে এসে খেলাটা চালু করার চেষ্টা করুন। হাজার হাজার মানুষ দেখছেন সারা ভারতবর্ষের, অতএব ক্রিকেটের মোমেন্টামকে নষ্ট করার জন্য বিবিডিসি নারিকেল দহের টিল্লু শর্মাকে আজীবন সাসপেন্ড করা হলো রাজনন্দিনী কাপ থেকে। এবং এই খেলায় যেহেতু ক্রিকেটের মোমেন্টাম নষ্ট করেছেন তারা, সে কারণে সোনালী শিবির কলকাতাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হলো এই ম্যাচে।